والصلاة والسلام على الله ربي أعيني على حسن عبادتك. हाँ सही اللهم ومن يرضى يا رب ونحن صلى الله تعالى आप नीचे आ जाए आप जाते नहीं है ना तो हम आगे खींचो खींचो हम सबकी जायज़ से कहते रहते थे के पास या صلى الله تعالى على خلقه وجوده سيدنا ونبينا محمد وعلى برحمتك يا رب لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.